वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। वैसे जो हम बात करें ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ हीलिंग की, जिसमें लोग काफी इधर उधर से बेवकूफ बन के भी आते हैं, और वो बेवकूफी की भी बात साथ साथ में हो गई कि खुदा के इन चक्रों में मत पड़ा करें, कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब खुदा की जात होती है, आपका एक फेथ होना चाहिए। और ये जो लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता खुदा की मर्जी के बगैर। आप खुदा को राजी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, डेफिनेटली, और उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अच्छा, कहने का मकसद ये है, जैसा इरम ने कहा था कि अब होता क्या है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, उसको फेस करना हम नहीं सीखते। फेस करना सीख लें तो फिर ये मसला नहीं है। कि देखें ना, कभी भी कोई कारोबार हम करते हैं तो पहले मुनाफे का सोचते हैं कि हमें इतनी रकम मिल जाएगी, हम लॉस भी साथ में माइंड में रखना चाहिए ना। लेकिन एक बात है ना सर, अगर हमने इसी तरह लॉस भी साथ में माइंड में रखा, इस चीज को हम कहते तो है प्रैक्टिकल अप्रोच, बट ये नेगेटिव हो जाती है। नहीं, क्या आप किसी भी चीज में पाँव रखो तो आप ये सोचो कि अब मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच। दोनों पहलू रखें। अगर आप जब शुरू करें तो ये सोचे, अब मैं जैसा इस महीने कारोबार शुरू कर रहा हूँ तो कम से कम 3 महीने तक मुझे मुनाफा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये आप सोच के जब करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए पहले से आप अपने जहन में ये चीज बना लीजिए। तो अपने जहन को मुस्बत रखें। कभी भी कोई काम करें, देखें तकरीबन 70 से 80% मसले जो है साइकोलॉजिकल होते हैं, जिससे जोड़ दिया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, इधर भागो। अच्छा देखिए, परेशान आदमी को आप किसी का भी रास्ता दिखा दे, वो चला जाए, इसलिए वो अपने लिए बेहतरी चाहता है। तो पहले ये देखें रीजन क्या है कि अगर मैं किसी के मुतालिक सोच रहा हूं या सोच रही हूं, उसे मेरे जिस्म में, मेरे जहन में क्या फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपनी ताकत, कुव्वत को लूज कर देते हैं। जब आपका विल पावर लूज हो जाता है तो फिर आप उठते हैं, फिर किसी के पास जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने आप पहले सोचें कि क्या मेरी ये सोच से ये मसले हल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो उससे क्या है, आपकी जहनी कैफियत चेंज हो जाती है। असल क्या होता है, जब आप करते हैं तो आपके लाशऊर में पहले ये चीज चली जाती है। लाशऊर जो है आपके पूरे फिजिकल बॉडी पे काम करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, जिस्मानी हाफजा, सोच, नींद, ये सारी चीजें। तो आप अपने लाशऊर को पॉजिटिव मैसेज दें। जब आप पॉजिटिव मैसेज देंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला वो आस्ते आस्ते आपके लाशऊर में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। आपको हम पॉजिटिव थिंकिंग पे नहीं जाते, नेगेटिव की तरफ चले जाते। अक्सर देखा होगा आपने, जरा एक से दो दफा इंक्लिनेशन की बात है। ये तो हमारे अंदर एक इंक्लिनेशन ही होती है कि हम लोग 10 अच्छाइयां हो रही होंगी, उसमें एक बुराई हो रही होगी, तो विल पिन पॉइंट दैट। कहीं पे बहुत ही मतलब हर चीज पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिविटी होगी, तो हमारा माइंड उस नेगेटिविटी पे चला जाएगा। ये तो ह्यूमन इंक्लिनेशन की बात है। देखें, जीने का मकसद कोई मकसद बनाए। असल हम कोई कारोबार करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जब तक मकसद नहीं होगा आपका तो आप कामयाब नहीं होंगे। फर्ज कर लें, एक रिटायरमेंट आदमी होता है बेचारा, उसका कोई मकसद बाद में नहीं होता। अब उसको ये कहा जाता है कि आप बुजुर्ग है, बस आपको, उसके जहन में ये सोच आती है कि अब तो मुझे कोई काम करना नहीं है। फिर उस बेचारे की पूरी बॉडी जो ना बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती, जिंदगी के लम्हात कम हो जाते हैं, इसलिए उनके जहन में कोई मकसद नहीं। अगर उस बुजुर्ग को अगर आप कोई मकसद दे दें, या किसी के पास जाके आप कुछ काम कर लें, चहलकदमी कर लें, या सब्जी ले आएं, या कल आपको ये करना है, उसको देखिएगा उसकी लाइफ की जिंदगी बढ़ जाएगी। जो लोग मकसद नहीं बना के चलते हैं, देख लीजिए हर वक्त परेशान रहते हैं। एटीट्यूड में भी नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है, खेलता है, खुश रहता है। हाँ। वो डिप्रेशन में कोने में, घर में कोने में करके नहीं बैठ जाता। अब देखें, अगर कोई शख्स तालीम हासिल करता, फर्स्ट कर ले डॉक्टर अगर तालीम हासिल करे, लेकिन उसका मकसद ये हो कि मैं खिदमत करूंगा, तब तो वो पॉजिटिव है। सही है। इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसान का बेटा डॉक्टर बनता है, इतनी बड़ी बात है। कहने का मकसद कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें और मुस्बत सोच रखें। मकसद आपका होगा तो आप कामयाब हैं। फर्ज कर लें, आप कहीं किसी मुल्क जा रहे हैं, अपने शहर में जा रहे हैं, आप हवाई कंपनी में जाके पैसे दे दें और उसको यह ना बताएं कि कहाँ जाना है, तो वो तो टिकट नहीं देगा आपको, तो नहीं देगा। आपने मकसद ही लेके नहीं किया। तो पहले मकसद बनाए। मकसद कम से कम होना चाहिए 5 साल का। 5 साल का मकसद बनाएंगे। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात फिर इंटरप्ट करूंगी। जी बोलिए। वो ये है कि हम अपनी लाइफ के जो प्लान्स बनाते हैं ना, अक्सर वो वैसे नहीं होते हैं। आप 5 साल की बात करें, 2 महीने के प्लान्स वैसे नहीं होते। ठीक है, तो होता क्या है कि देन यू गो इनटू डिप्रेशन,
when you get frustrated کہ یہ تو وہ ہو ہی نہیں رہا ہے جو میں نے سوچا تھا, میں نے سارے ایفرٹ اس کے لیے ڈال دیے, میں تو یہ کر دیا وہ کر دیا, تو سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوا, آپ کے اندر وہ فرسٹریشن اور ڈپریشن آ گیا. تو اس طرح کے لانگ ٹرم لائف پلانز جو ہے نا, یہ آپ کو بہت نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. نہیں دیکھیے, چھوٹے پلان جو ہوتے ہیں, فرسٹ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص K2 کی پہاڑی پہ چڑھتا ہے, کتنی بڑی پہاڑی, وہ بڑا بلند مقام سوچتا ہے, اسی طرح وہ انتظام لے کر چلتا ہے. اگر ایک چھوٹا شخص چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھے گا تو چھوٹے انتظام, تو آپ کا بڑا ویژن ہوگا, بڑی سوچ ہوگی, اسی طرح سے آپ چلیں گے. پہلے آپ اپنے مائنڈ کو بالکل مضبوط کریں کہ یہ مجھے کرنا ہے, یہ مسئلے آئیں گے, اس کو فیس کرنا ہے. ہم فیس نہیں کرتے, فیس کرنا سیکھ جائیں ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک بتاتا ہوں, ایک واقعہ کہ ایک خاتون تھی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. دیکھیے مقصد میں کہاں بہ جاتا بندے, سنیے گا. ایک خاتون تھی, اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب وہ یہ سوچی کہ میں بچوں کو بڑا آدمی بناؤں گی, اس کا ایک مقصد تھا. پتہ چلا کیا کہ اس کو بھی کوئی مہلک بیماری لگی ہوئی تھی. سنیے گا, ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر جب دیکھتے ہیں کوئی پوری امید نہ تھے, بس کہتے تھے 1-2 مہینے دو, لیکن وہ اس خاتون کا مقصد تھا کہ میں یہ بچوں کو بڑا آدمی بناؤں گی. ٹھیک ہے, اس نے ایک چھوٹی سی دکان کر لی اور بچوں کی پرورش شروع کر دی. کرتے کرتے 2 مہینے کرتے کرتے جب ڈاکٹر کا اس 2 مہینے میں دیکھیں وہ موذی مرض کا مقابلہ کرتی رہی, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک مقصد تھا. اس طرح 20 سال گزر گئے. جب 20 سال دیکھیے 20 سال گزر گئے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اگر آپ کا مقصد اچھا ہو, ول پاور اچھا ہو, تو آپ کینسر جیسی موذی مرض سے بھی آپ مقابلہ کر سکتے. اس کے ذہن میں مقصد تھا بچوں کو میں بڑا کر کے بڑا آدمی بناؤں. تو جب کالج سے گریجویشن کیے اور وہ بچے بڑے آدمی بننے لگے. تو جب آپ مقصد بلند رکھتے ہیں, ول پاور بلند رکھتے ہیں, تو نہ آپ مرض سے ڈرتے ہیں. اگر آپ بلند مقام رکھتے ہیں, اچھی سوچ رکھتے ہیں, تو نہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی, نہ دوا کی ضرورت پڑتی. آپ کا ول پاور ہے, آپ کو آگے بڑھاتا ہے. تو مقصد آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. ہم مقصد بس چھوٹے سے لیتے ہیں, کر لیتے, چلے جاتے ہیں. تو مقصد بڑا بنائیں. 5 سال ایک مقصد بنا کے پہلے یہ لکھیں کہ 2013 مجھے کیا کیا کام کرنا ہے. دیکھیں ہمارے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جب صبح اٹھتے تو کوئی مقصد ہی نہیں. اب جیسا چھٹی کے دن ہوتی ہے, اتوار کے دن ہم چھٹی کرتے ہیں, تو دیکھیے ہم لوگ سو رہے ہوتے نا, کوئی مقصد نہیں ہوتا, سو کے گزارتے. اور وہ جب دوسرا دن آتا ہے تو رات کو کتنا مقصد آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. صبح جانا ہے, یہ کرنا, پھر آپ کرتے ہیں. تو آپ کا مقصد پازیٹو ہونا چاہیے. مقصد کو آپ بنائیں اپنی زندگی میں اور اپنے لاشعور میں فٹ کریں. اس لیے آپ کے لاشعور میں جتنی چیزیں جائیں گی, اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں. کسی چیز سے ہی دیکھ لیجیے, آپ کا لاشعور دیکھیں, جب بچپن سے بڑھتے, فرض کر لیجیے ایک معصوم بچہ ہے, اس کا دماغ بالکل ایک بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے. فرض کر لیں میں آپ کو ایک پیپر دوں, تو وہ آپ کی مرضی, اس میں اچھی بات لکھیں, غلط بات لکھیں, بری بات لکھیں, پھر وہ رہتی ہے. اسی طرح معصوم بچے کو جو نا پازیٹو تھنکنگ کی باتیں کرنی چاہیے. اس لیے 1 سال سے لے کے 4 سال تک جو بچوں کو آپ سکھاتے ہیں, پھر وہی وہ کر رہا ہوتا ہے. تو مقصد اچھا بنائیں, اچھی سوچ ڈالیے. کون کیا کر رہا ہے اس کی فطرت میں نہیں جائیے. آپ اگر دوسرے کی مثال نہیں تو آپ پیچھے رہیے. وہ چھوڑو کیا کر رہا ہے. فطرت کی بات بھی مختصر میں بتاتا ہوں. ایک بچھو کی مثال, مختصر کہانی سمجھ لیجئے. ایک بزرگ جو ہے دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہے تھے. بچھو آ کے کاٹ رہا تھا. نہیں, کاٹ نہیں رہا تھا. کاٹا نہیں, وہ کاٹا نہیں نا, مطلب یہی تو کاٹا نہیں ابھی. تو وہ بچھو مچھلی پکڑ رہے تھے. ایک تیز ہوا آئی, ہوا کے زور پہ بچھو پانی میں ڈوبنے لگا. اب وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ ڈوب جائے گا. اب سنیے گا کیا کہانی ہے. وہ چھلانگ لگا دیے پانی میں بچھو کے لیے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. مقصد کی بات بتا رہا ہوں, فطرت کی بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ جا کے یوں کرے, بچھو یوں ڈنک مار رہا ہے, پھر وہ یوں بچانے کے لیے باہر پھینک رہے, پھر ڈنک مار رہا ہے. تو ایک لڑکا آیا, آ کے کہنے لگے, بڑے صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. تو بڑے صاحب نے کہا, بھائی یہ بچھو کو بچا رہا ہوں. تو کہنے لگے آپ پاگل ہو گئے, یہ تو آپ کو ڈنک مارے گا, مر جائے گا. تو بڑے صاحب نے کیا جواب دیا. بڑے صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھائی اس کی فطرت میں ڈنک مارنا, میری فطرت میں اس کو بچانا. آیا میسج. تو آپ دوسرے کی فطرت میں نہیں جائیں نا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی فطرت, اپنی سوچ, اپنی اچھی باتیں وہ کریں کہ آپ کی فطرت میں ہی ہے. دوسرے کی فطرت میں اگر کوئی گالی بک رہا تو آپ اس کو دعا دے دیں. اس لیے آپ کی فطرت میں, آپ کی اچھی فطرت میں ہے.
इसी तरह देखें, माफ करने का जो होता है ये सबसे बड़ी फितरत में होता है। अगर कोई शख्स कुछ कर लेता है, अगर आप माफ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या है, आपकी जहनी सलाहियत कमजोर हो जाती है। इसलिए बार बार आपके लाशऊर में वो घुसा होता है कि मैं इसको ऐसा करूं, ये करूं। अगर आप माफ कर देते हैं तो दो फायदे हैं। एक तो आपने उसको माफ किया, आप दुआ भी दे दी, अल्लाह इस पर रहमत फरमा, इसको अकल दे दे। एक वो, दूसरा आप ठंडे हो जाते हैं। इसकी मिसाल ये, अगर आप माफ नहीं करते हैं तो इसकी मिसाल ये है, समझ लो एक कैदी जेल में है और जेलर भी जेल में है, दोनों जेल में ही है, ठीक है। अगर वो माफ कर देता तो उसको रिहा कर देता तो वो भी सुकून में मिल जाता है। तो इसी तरह कहा जाता है कि माफ कर दिया करें। माफ बहुत बड़ी चीज है। जब आप सीख लेते हैं माफ करना तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं। बीमारी जन्म लेती ही हमारे माइंड से। हम दूसरे के मुताबिक बार बार सोच रहे होते, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप जब रात को सोएं तो आप अपने आप आंखें बंद करें, बंद करके अपने लाशऊर का, अरे देखिए जैसा कि कोई मसला हल नहीं हो रहा, आप फंस गए हैं, तो जवाब नहीं मिल रहा दिमाग में, क्या करें, परेशान होते हैं ना, तो आप सो जाएं। सो के आप आंखें बंद करके 7 गहरी सांस लेके आप अपने आप को, लाशऊर को जगाएं, कहें कि मुझे ये मसले का हल चाहिए। सुबह जब मैं उठूंगा या उठूंगी तो मुझे पता चल जाए। 10 दफा आप कह के सोएंगे तो देखिएगा आपके लाशऊर से सुबह रिजल्ट आउट हो जाएगा कि आपको क्या करना है। आप पता चल जाता है, जाती है आपके माइंड में कि बस दिस इज इट, हाँ, स्टिक टू इट, चाहे जितनी डिफिकल्टीज है, पता चल जाता है। तो हम अपने माइंड को जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोच देंगे। इसी तरह अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप घबराते हैं, ठीक है, आप घबराते तो पहले से 2-3 दिन पहले से अपने माइंड में लाके लाशऊर को ये पैगाम दें कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी, बड़ा विल पावर होगा, जो मैंने याद किया है वो मैं इंशाअल्लाह बताऊंगी, तो देख लीजिएगा आप जब जाएंगे आपको कोई घबराहट नहीं हो। इसी तरह कि अगर कोई काम हल नहीं हो रहा या सुबह जैसा नमाज के लिए नहीं उठ पाते हैं तो आप ये रोजाना आप आदत डाल लेंगे ना तो आपके ब्रेन में कुदरती अलार्म फिट हो जाता है, बायोलॉजिकल, बिल्कुल बायोलॉजिकल। तो ये लाशऊर में जब जाता है ना, जब आप जागते किस तरह, उस वक्त जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दिल की धड़कन हल्की से तेज होती है, तब आप उठते हैं, ऐसे नहीं उठते हैं। इसलिए आपने पहले पैगाम अपने लाशऊर में दे दिया। जब आप सो रहे हैं तो देखिए लाशऊर पूरी बॉडी को चला रहा होता है और तमाम सोचें आ रही होती, अच्छे ख्यालात, बुरे ख्यालात सारे ही आ रहे थे। तो डिलीट भी हमारा माइंड एक किस्म बहुत अच्छा भी बहुत सी बातों को डिलीट करता रहता है। डिलीट करता है? हाँ, जो पुरानी देखिए जो पुरानी बातें हम भूल जाते हैं, जो हम भूल जाते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में जाती है, वापस आ सकती है। नहीं सुनिए, असल डिलीट होने से ही आप जी रहे होते। अगर आपके माइंड में पुरानी चीजें ना हो तो फिर तो आप लड़ने के लिए आ जाते हैं पुरानी चीजें से। अब जो मैं थेरापी कराता हूँ, जैसे अभी एग्जाम हो रहे हैं तो बच्चे आ रहे हैं, अभी सूट थेरापी लगे, डरते हैं, तो बच्चे की हम थेरापी करते हैं, वो सही हो जाता है। जैसा इरम परेशान थी, सिर्फ इनके लाशऊर में घुस गया था ना परेशानी ये, तो हमने इनकी थेरापी करी, 2 से 3 सेटिंग करें, अब ये इनके माइंड में वो चीज चले गई, ये पहचानने लगी, फेस करने लगी, माशाल्लाह बाहर आ गई। इसी तरह आप देखिए कहाँ कहाँ चले गए, सब समझ लीजिए कुछ ना कुछ बताता। भाई अपने आप सोचें। किया है एक नई दुनिया डिस्कवर कर ली, जो बीपी वो बताया तो कहने इसी तरह देखें हम जो सिखाते हैं रेकी, इसमें हम इतना कुछ सिखा देते हैं कि अपने मसले खुद हल करें। अब देखिए ये अपने मसले खुद हल करने की काबिल होगी अपने दिमाग। जब दोबारा इस तरह क्लाइंट प्रेशर आता है और इस तरह प्रेशर होता है तो आप क्या करती हैं? आप जैसे सर ने हमें टाइमिंग्स बताए हैं कि रात में आराम से बैठकर आप हीलिंग करो, कोई भी चीज हो, गहरे सांस लो एंड देन थिंक अबाउट इट एंड देन ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो कि नॉर्मली जब पहले मैं थी, पहले भी मुझे ये फील होता था वर्क प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई है? बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़ गई है। और एक मेरे अंदर की जो एनर्जी है ना वो एनहांस हुई है एक्चुअली। और फिर ये भी हुआ है कि जैसे मेरे आसपास के लोग हैं, उनको भी जब उनको मैंने बताया, इनिशियली तो लोगों की तरफ से आपको इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, क्या सीख रही हो, क्या कर रही हो, इस तरह की बात है। लेकिन जब मैंने एक को दिया और उनको उसी वक्त उस चीज का जैसे एहसास हुआ कि हाँ जी हो गया, जैसे थी उनको
نیند کا ایشو تھا, کسی کو کمر کا ایشو تھا, کسی کو پاؤں کا ایشو تھا. میں کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں, میں بھی ٹرائی کرتی ہوں, آپ بھی ٹرائی کریں. آپ کو تو کچھ نہیں دینا, میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی, آپ صرف تھوڑا سا اپنا ٹائم مجھے دیتا ہے. اور جب ان کو ہیل ہوا ہے پھر جو ہے ان کی طرف سے مجھے پازیٹیو رسپانس آیا, اور پھر میری بھی انرجی اس کی وجہ سے بڑھی. تو میں نے پھر اب صرف یہ نہیں کہ میں اپنے لیے بلکہ میں دوسروں کے لیے بھی اس میں کافی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک کال ہے ہمارے پاس سر, پھر وہ اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عاطفہ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر عاطفہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور بالکل باقاعدگی سے دیکھتی ہوں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. اور آپ کی آواز مجھے سب سے زیادہ تو اچھی مزاج کی آواز لگتی ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ. میں تو پھر بولتی ہی رہوں گی. ہاں, آپ کی آواز بھی بہت سریلی لگتی ہے. تو اچھا, مجھے یہ ڈاکٹر محمود سے بات کرنی تھی. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر محمود, مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ مقصد ہونا چاہیے کوئی, تو مجھے جو بھی میرا مقصد ہوتا ہے نا, مقصد تو میں بہت بنا لیتی ہوں, لیکن نا پھر میں اپنے نا مقصد سے ہٹ جاتی ہوں بالکل. مطلب میرا دل نہیں چاہتا کرنے کو. تو ہم اپنے مقصد کو مضبوط کیسے بنائیں گے؟ ہم سوچتے ہیں, آپ کو تو بہت سوچتے ہیں کہ صبح اٹھ کے ہم نے یہ بھی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن صبح اٹھ کے ایک دم بالکل نا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, بالکل سستی ہو جاتی ہے. بس بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں, بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں, اور طبیعت میں چڑچڑاہٹ بہت, اور بس دل چاہتا کوئی بھی کام, ہر کام شروع کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن نا جب شروع کرنے لگتے ہیں نا تو تھوڑے دن 2-4 دن میں نا بیزاری ہونے لگ جاتی ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے مقصد کو مضبوط بنائیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے. سر کو آپ کا مسئلہ سمجھ آ گیا, تو ہمیں کام کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایک چھوٹے سے بریک ہے, اور آپ کا جو پرابلم ہے وہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.